फेस सेविंग तो तमाम मुखालिफ फरीकों को चाहिए होती है ना जी। फेस सेविंग तो एक बुनियादी इशू होता है और ख़ास तौर अच्छा। पर वो जब आपने इतनी स्ट्रॉन्ग पब्लिक पोजीशन ली हो, बिलखुसूस अमरीकी सदर की जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, बयानात आते रहे हैं, हर लम्हे वो कुछ ना कुछ कह ही रहे होते हैं। जब इतना कुछ आप कह दें और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनका मसला ये होता है कि ज़्यादा बोलने वाले कभी भी अक्ल व दानिश का सहारा नहीं लेते, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है आप स्टेप बैक करना। अभी सबसे बड़ी बात तो ये है, जब इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक तो कतई नज़र इसके कि खलीफा सबसे बड़ी बीइंग अ पाकिस्तानी, हम चूँकि मीडिएट इस पूरे प्रोसेस को कर रहे थे, तो हमारे लिए तो कामयाबी यही है कि 2 ऐसे फ़रीक जो एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे लास्ट 47 ईयर्स में, आउट ऑफ कम्युनिकेशन थे, नफ़रतें अरूज पर थी, डीप रूटेड नफ़रतें इनकी, उनको हमने एक टेबल पे बिठा दिया और बिठाया भी कोई डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे नहीं है, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे। ईरान के सिस्टम में उनके स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट बहुत हाई पावर्ड शख्सियत होते हैं और अमेरिका के नायब सदर कितने आजकल मुज़ाकरात में अमेरिका के नायब सदर जाते हैं, इनको इकट्ठे बिठा दिया और इन दोनों को इकट्ठे आ जाना इस बात का सबूत है कि काफ़ी हद तक मामलात के ऊपर इत्तेफाक राय है। क्योंकि जब इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, उससे पहले जो बैक चैनल में बातें हो रही होती हैं, जी। कोशिशें हो रही होती हैं, उस पे होमवर्क हो चुका होता है। इस लेवल के ऊपर आके आपने बहुत बुनियादी कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर स्पेस एक दूसरे को देना मुश्किल हो रहा था, उस पे बात करते हैं। 21 घंटे के जो मैराथन सेशन हुआ कम नहीं होता। मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये मामला उस तरफ जाएगा कि जिससे एक पायदार अमन इस इलाके में आएगा। क्योंकि दोनों साइड्स ने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। हुँ। दोनों साइड से बड़े केयरफुल होके अपने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन अभी मैं जहाँ डिपेंड तक करता है कि जेडी वेंस अमेरिकी की बात सदर करूँ तो वो तो ये कहते हैं कि ईरान ने वो बातें मानी नहीं जो हम उनसे करना चाहते थे। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, अभी अगर आप इस पूरी मीटिंग को इवैल्यूएट करें या उसका एनालिसिस करें, तो आपको लगता है कि दोबारा बैठक हो जाएगी और बहुत जल्द हो सकती है? 100% है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो राय नहीं है। आप देख लेंगे कि ये अभी रखें शायद 10 दिन या 9 दिन रह गए हैं, तो 4-5 दिन बाद बैठेंगे। देखें, ट्रम्प साहब का जो बयान आया ना उससे चंद घंटे पहले, वो भी मैं टीवी पे इत्तेफाक से मैं जब बंदा सुबह उठता है नमाज वगैरह के लिए, तो वो भी उस वक्त लगा हुआ था। अभी ये जेडी वैंस साहब के बारे में बताया गया था कि वो कुछ ही देर में लाइव वो बताएंगे कि जी कि मुज़ाकरात का क्या आउटकम रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा, अब उन तक इत्तलात पहुंच चुकी होगी। ये सारी इतनी कम्युनिकेशन होती है कि शायद वो बिल्कुल लाइव कम्युनिकेशन हो, तो उन तक इत्तला पहुंच चुकी होगी। तो मियामी अपने वहाँ से घर से क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी मुझे मुज़ाकरात, अब एक एक लफ्ज़ सुनते जाएं जी। और आप बेशक प्ले कर दें, मुझे मुज़ाकरात के आउटकम्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंग तो मैं जीता हुआ हूँ। मैंने उनके लीडरशिप सारी मार दी है। अच्छा। मैंने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है। मैंने उनके 150-200 जहाज़ और ऐसे जहाज़ जो माइंड बिछाते थे, सबको समुंदर की तह में आपको मिल रहे हैं। मैंने उनकी नेवी ख़त्म कर दी है। वो जो उनका रेटरिक है, आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप इससे कोई मतलब ना लें कि खुदा न खास्ता रिएक्शन आ जाए, जैसे कि फौरी तौर पे तो रिएक्शन यही आया है जो कॉमनर्स के हैं। मैं आपके लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक आम कॉमनर जो बल्क में होता है, उनका तो ये हो जी टूट जाए तो ये तो बड़ी मुसीबत पड़ गई। और बिल्कुल सही बात है कि जब इसके बावजूद एक जो बात है, हमें पाकिस्तान को जो ये क्रेडिट मिला मीडिएशन का, ये कुछ छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत तारीखी वाक़या है कि इतने 2 बड़े मुतहारिफ फरीकों को, जिनकी तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन जो है या नाकाबिल बर्दाश्त एक है, उनको दोनों को आप बिठा दें, उसकी मीडिएशन कराएं, तो एक बड़ी तारीख रकम हुई है। और बाकी एक मुज़ाकरात इंशाअल्लाह आप देख लेंगे कि 4 या 5 दिन के बाद अल्लाह करे फिर पाकिस्तान में बैठें, और जब ये फाइनल साइन करें तो ये हमारा ही हक है और हमें ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब या फील्ड मार्शल साहब या वज़ीर ख़ारजा साहब की मौजूदगी में ये डॉक्यूमेंट सारे साइन होता है कि उन बेचारों ने सारे ने बड़ी मेहनत की है। एक बात कर दूँ, इसहाक डार साहब जब 3 अरब ममालिक के आए थे, तुर्की का, मिस्र का और सऊदी अरबिया के वज़ीर ख़ारजा, उसके बाद जो चीन गए थे, तो तकरीबन वहाँ जो है ना 80-90% स्क्रिप्ट जो मैं, ज़ाहिर है कि मेरी अपनी एक सारी जियो पॉलिटिक्स स्टडी है और मेरी उसमें गहरी उसमें नज़र है, और मैं इस तरह के सारे मुआहदे और जो पुरानी चीज़ें उनके बैकग्राउंड, उनकी डेवलपमेंट, अब 15-20 साल बाद इस पर भी किताबें लिखी जाएंगी और ये सारे लोग अपने अपने अकाउंट देंगे। तो ये वो स्क्रिप्ट जो है वहाँ तैयार हो गया था। आया चाइना ने फिर आगे मनवाया होगा और ट्रम्प साहब को फ़ोन करके
اور یہ ایک آخری فکرہ میرا خیال یہی بڑا امپورٹنٹ ہے، انکارپوریٹ کر دیں کہ یہ اس خاطر جمع رکھیں کہ اس سارے عمل کے اندر شی جن پنگ کی اور پوٹن کی ٹرمپ کے ساتھ 2 3 4 ایک دفعہ گفتگو ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ اتنا خطرہ پڑ گیا تھا تیسری جنگ عظیم کا، اور اتنا جیسے سارے لوگ کہتے ہیں خطرناک ماحول تھا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو کنفرنٹ نہ کیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم آسٹریلیا کی بھی بات کریں تو ابھی جب یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں تو آسٹریلیا کی جانب سے بھی کالز کی گئیں فریقین کو کہ آپ اس صورتحال کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں اور سیز فائر کو تو ایٹ لیسٹ آپ برقرار رکھیں، لیکن میں چاہتی ہوں بابر علاء الدین صاحب، آپ کیونکہ اینیمی کے بیہیویئرز کو بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں، اگر میں میدان جنگ کی بات کروں تو ابھی کچھ امیجز سرکولیٹ کر رہی ہیں میامی سے، جہاں پر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ UFC دیکھ رہے تھے جب یہ 21 گھنٹے کی نشست چل رہی تھی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ اتنا کیئر فری جسچر کیوں دینا چاہ رہے تھے؟ یہ جیسچرز ہوتے ہیں، بیسک سائیکولوجیکل وار بھی ہوتی ہے نا، یہ آپ نے دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ میں اتنا پشت نہیں ہوں کہ کیا اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، اور چونکہ آپ نے پبلک پوزیشن لی ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی شخصیت کی، تو کیا ہر پہلو پہ ابھی اس کو ڈسکس کرنے سے اصل میں ان کی بہت ساری چیزوں کو ایسے بھی پرابلمز ہوتی ہیں، پاپولسٹ کا پرابلم سب تھوڑا یہ ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کے قطع نظر میں بالکل نئی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر کچھ اور ہی ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں۔ جے ڈی وینس جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی بہت زیادہ جنگوں کے حامی نہیں ہیں یا اس کی جنگوں کی حمایت نہیں کرتے۔ ابھی ایٹ لیسٹ ایک فائدہ تو ہوا ہے نا جی، ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ان ڈیٹیل ان کو پتہ چل گیا ہے کہ افغان ایرانیئنس کے ان چیزوں کے بارے میں کیا ان کے تحفظات ہیں، کیا خیالات ہیں جو پہلے نہیں پتا تھا۔ ابھی چونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ کی اس وقت جنگ بندی جو ہماری ریکویسٹ کے اوپر ہماری کوششوں سے عارضی ہوئی تھی، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور یہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 دنوں میں یہ سلسلہ پھر یہیں سے نکلے گا، اور چونکہ ہم نیک نیتی سے کام اس پہ کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ پاکستان کے ساری یہ صحرا بھی آئے گا، کیونکہ جو نیک نیتی سے کوشش کرتا ہے اس کو اس کا صلہ تو ملتا ہی ہے۔ یہ کوششیں نہ ابھی رکی ہیں نہ آئندہ رکیں گی، کیونکہ ایک ڈٹرمنٹ فیکٹ ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا کا پریشر بھی بہت ہے۔ آپ نے بھی آسٹریا کے پرائم منسٹر کی بات کی، اس کے علاوہ بھی دنیا کے جتنے بڑے پاور ہاؤسز ہیں، یورپین یونینز ہیں یا ایون یورپین کنٹریز ہیں، چین اور روس تو ہے ہی ہیں، ان کا بھی بہت پریشر ہے، ایران پہ بھی پریشر ہے، امریکہ پہ بھی پریشر ہے، کیونکہ اس جنگ سے بہت زیادہ دنیا مالی مشکلات کا شکار رہی ہے، معاشی مشکلات کا شکار رہی ہے۔ اس جنگ کو رکنا ہی رکنا ہے، اور ایک ریزنیبل پیس سیٹلمنٹ جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو وہی ہوگی۔ فی الحال چونکہ پہلی دفعہ تھی، اور پہلی دفعہ جب آپ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں تو اس بات چیت کے اوپر آپ کبھی یقین نہ کر لیں کہ ایک ہی رات میں 2 سیشن میں سب کچھ ہو جائے گا۔